Frankie Rose, Black Wadada, and now the feties of the feties. He's the Rasta Lion, he's the fireman. Let's welcome Winston Rodney alias Burning Spear. Ok, an bɛ n lamɛnbaga bɛɛ fɔ dante foli mun na an bɛ a basi foyi t'an na mais an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ f'aw sigiyɔrɔ la toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo ani fasodenya vraiment an b'aw bɛɛ fɔ toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo don don an tɛ sigi an tɛ ɲina ni mun kɛra an b'a fɔ ka mɔgɔw ladɔnniya voilà connexion bɛ ka taa ok donc toujours comme kunu an bɔra débat mun na donc an bɛna segin o de kan tuguni quoi basi wɛrɛ tɛ yen pour an limanaw ka faamu mun bɛ yen fo mun ye an ka village problème ye an ka village karamɔgɔkɛ ya baara mun kɛ donc toujours an bɛ ka lancement kɛ ka lase jama ma ka lase an limanaw ma u ka faamu mun kɛra village la u ka faamu mun bɛ yen toujours an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ ni sera ka kɛra denni dɔnbaga ye ou bien kɛra cɛ in dɔnbaga ye komi n y'a denni photo bila n ka pasi kan bon karamɔgɔkɛ de ye ala minɛ ka kɔnɔ da denni na bon a y'a kɔnɔ da denni na o m'a bɔ a tilara ka boli ni denni ye donc a dun muso tɛ bon walimuso de don bon an bɛ lancement kɛ ka wele bila bɛɛ ma bɛɛ kɛ ɲanɔ to denni photo la n y'a photo bila an ka pasi kan donc ni mun kɛra a dɔnbaga ye bon o bɛ se ka weleli kɛ numéro la numéro bilara pasi kan numéro bɛ denni ka photo duguma bon o de tun don ka segin ka lancement kɛ kunu n y'a video kɛ mais faut que bi fana an ka bɔ n ka lancement kɛ ka lase mɔgɔw ma pour o bɛ se ka faamuya cogo min parce que fɛn minnu don bon a ma nɔgɔn quoi n'a fɔra ko karamɔgɔw bɛ ta ka bila an ka dugu kɔnɔ ko pour an bɛ se ka diinɛ faamu cogo min an bɛ se ka diinɛ tagacogo faamu cogo min donc o la ni karamɔgɔw yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ mun man kan vraiment an bɛ bɔ k'a fɔ quoi an tɛna an da de o la quoi karamɔgɔkɛ a bɔra segu mara de la ka na karamɔgɔkɛ in bɔra segu mara de la ka na an ka village la pour a bɛ se ka an ka denmisɛnw bila ala sira kan an bɛ se ka ala dɔn cogo min an ka bɔ kunfinya na bon karamɔgɔkɛ yɛrɛ labanna kɛra tiɲɛnikɛla ye ka kɔnɔ da walimuso la ka tila ka boli n'a ye donc o photo bɛ pasi kan denni photo bɛ pasi kan ni mɔgɔ mun kɛra dɔnfɛn bon a bɛ se ka weleli kɛ numéro la quoi ala sago aw sago bon komi kunu n y'a video kɛ n ma se ka denni photo sɔrɔ mais ala barika la bi n y'a sɔrɔ quoi donc o denni photo bɛ pasi kan téléphone numéro bɛ pasi kan cɛ yɛrɛ ka téléphone numéro bɛ pasi kan bon ne fana ka numéro bɛ pasi kan ni mɔgɔ mun kɛra a denni dɔnfɛn ye komi photo ni mɛnna dɔɔni quoi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ sanse dɔɔni quoi mais photo ni kɔni mɛnna dɔɔni mais denni photo de don quoi donc ala sago a sago bon parce que ani karamɔgɔkɛ ni denni bolila ani cɛ den b'a bolo quoi i y'a faamu cɛ den b'a bolo donc an ma se ka a ye an ma se k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min
bon on be lancement la se bela jelemo mo kera denin don fen abi jija ka en wele ka la doniya quoi a photo be passer kan donc on be foli di an lambaga bela jelemo ali ibrahim ba bela jelefo jara seydou an ba bela jelefo grand frère biton kulubali an ba bela jelefo fo sigoro la comme ni problème ne be an bolo ni wati na nga village la parce que anya karamogo do wele ka bo segu marala a tumbe an ga demsonu kala dine tabolo la quoi donc ayi to de la ka kono da wali muso la donc kono dali o ma bo atlara ka bolni deni ye quoi donc bo ani che den folo be deni bolo ano o be bolla quoi donc ambe wele bla bela jelema beki nyeno to deni photo mbe pasika beki a jatemine ni sera ka photo ni deni nye abi jija ka wele ke numéro de téléphone na ala sago aw sago bo odo tunye mboko nye bi bo vraiment a ko kera maloya daye ni nte kumasuli daye nte maloya ko daye bo dongo maninga ka kele juba juye ni doye quoi donc o be baga maninga ma ka mani abeta donata borata ni maninga joro doye donc ambisika maninga foni yoro la quoi bon aka jatemina na fora ko mogomun karamogo be blaga ala dine ira mogo la donc karamogo bi yere bitla ka wal juga ke jula juga oke ni mogo were de tunya ninge sisan sabo yus o tigla mogo ya siri jurla ka ati bebe bo akalama parce que amba do folo en village la ni ninkera e mumbe ke beba dongo ko ya munke kamanye donc si ani karamogo yere be bon na ni ya kuma fo ko sentane de ya soro u bodo fo ni ya kuma fo wa ala kitidara ala de kitidara ala de nodo donc ni mo wore de yake wo siri jurla ko o timba vraiment antina sira jena quoi karabo ka laje ko ka ala kama u ka laje ko ka ala kama nutina sira dina la se mo ma kana na mo deun chien quoi ni ka dugu chien de bo demsenu nye mana moni na sisane bo dongo o bébé tien ka ta fait o bébé tien vraiment bon comme lancement que photo ni be passer kan ni mu sera ka denin don bon ave weleli ke numéro ina chere ka numéro be bon nere ka numéro be donc odo don ala sago ma be fo asmo ba yo be ka foli biya ambe a wasi fo etana ni problème ne ba mbolo folo anga village la donc vraiment village ko mano parce que communication ka dogon en don téléphone te mancha en kosobe bo connexion te bo photo ta ko nu bo masera deni yere ka photo kuran nu soro quoi bo photo korolen do de sur la mais bo halina man ka tugo ni mo mbe mo do ni ya photo e ba donga fo ko ale de don quoi donc bo chere be aventure la chebe aventure la ta kalama yere ka muso ni barake donc na fora ko ambe boka ta fen yin ka di amuso nan denuma donc karamo bitla ka ta muso nan den ku tien bon vraiment antisika jena quoi antisika jena bon ameni lancer ma lancer jamama be ka partager ka pour malien dem bi sika famia mumbe vraiment ko gelale no anga jamana nyagamile no vraiment ko be de kera ibe gatlela ibe ka vraiment aya bede du sukasi vraiment ni ko façon ni make mo aussi tlela na fora ko ebe karamo ta ka ideon kala pour gasira ala do ka ala sira do ka mo la famia donc karamo yo be tla ka tiene ke donc vraiment kera bara e vraiment kera digila tike dan donc rutien mboko ngi bi ala saw ma islamé jamo wa befo dante foli muna voilà donc pour tout le bi vraiment on va comment mancha bo comment bon am kosobe donc vraiment sera mais on te sera mais vidéo là mais bela jelen fo asmo ba yo biton kulubali faut essayer Mamoud travailler
vraiment be foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye f'aw sigiyɔrɔ la k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ ni ala sɔnna an kɔni bɛ wagati an bɛ bɔ ka lancement kɛ yani denni bɛ se ka ye wagati min parce que cɛ den mun b'a bolo o yɛrɛ de ka gɛlɛn an ma parce que an t'a dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛ den de ka gɛlɛn an ma bon a kɛra an ka village la village in de ye Gemukuraba ye Gemukuraba a bɛ Kita mara la quoi voilà parce que hakili bɛ mɔgɔ sɔrɔ ma se ka dugu tɔgɔ fɔ quoi village de Gemukuraba donc commune de Gemukuraba voilà a bɛ Kita mara de la donc a bɛ ka o bila hakili la comme a sɛbɛnnen de don photo bɛ a bɛ denni photo jukɔrɔ n y'a bɛɛ sɛbɛn donc pour mɔgɔw bɛ se k'a faamuya an bɛ lancement kɛ karamɔgɔ ye dɔw b'a fɔ ko a tɔgɔ ye Mamadu bon dɔw b'a fɔ ko Musa bon tɔgɔ kelen tɛ fɔ n ye a la quoi mais mun kɔni fɔra n ye o Mamadu ye bon a bɛ se ka kɛ Musa fana y'a tɔgɔ ye voilà bon denni tɔgɔ ye Fatumata Kamara a jamu ye Kamara de voilà denni tɔgɔ ye Fatumata Kamara voilà donc comme hakili bɛ mɔgɔ sɔrɔ ma se ka olu fɔ donc ko bɛɛ ka o bila hakili la denni tɔgɔ ye Fatumata Kamara o cɛ in tɔgɔ ko Mamadu dɔw b'a fɔ ko Musa karamɔgɔkɛ ɲɛ ala minɛ ka nin baara de kɛ an na parce que bon toujours an bɛ lancement kɛ nin n'a ɲɔgɔn n'aw bɛ karamɔgɔw wele aw kana wele ni dugutigiw t'a kalama aw kana wele ni mairew t'a kalama donc ni karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ na tuguni u ka dugutigiw ladɔnniya u ka mairew ladɔnniya bon olu ka sɛbɛntiya ka dɔn mɔgɔ qualité façon minnu dɔn parce que n'an tora ka mɔgɔw wele an kun fɛ ten ko a kalannen don bon a bɛ se ka kɛ a ye tiɲɛni kɛ dugu dɔ la mɔgɔ t'a kalama donc vraiment bɛɛ k'i o to hakili la mɔgɔ minnu bɛ karamɔgɔw wele ka na pour u ka sira yira an denw na donc yana u ka mɔgɔw wele ka na a y'a lance dugutigi ma a y'a fɔ mairie ye donc an b'a fɛ ka nin karamɔgɔ sina ta donc a ka décès filɛ nin ye a bɛ bɔ nin yɔrɔ la a bɛ bɔ tan donc o la a bɛ se ka confirmation kɛ o la karamɔgɔw bɛ se ka baara daminɛ o la mais n'aw y'a kɛ ko n bɛ an y'a ɲɔgɔn dɔn ou bien n y'a karisa dɔn ou bien mɔgɔw y'a fɔ n ye a ko wele ka na ten vraiment a tɛ ɲɛ quoi a bɛ se ka kɛ karamɔgɔ ɲuman tɛ a ye juguman kɛ yɔrɔ dɔ la e t'a dɔn vraiment n bɛ nin lancement kɛ k'a lase an ka village mɔgɔw fana ma n'u bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn wele u kana wele k'a sɔrɔ dugutigi ni mairew t'a kalama quoi mairew ka bɔ a kalama dugutigi ka bɔ a kalama u k'a dɔn mɔgɔ qualité façon minnu dɔn quoi sinon karamɔgɔ malankolon cayara quoi bon siɲɛ jeli filɛ a bɛ karamɔgɔw bɛ kɔnɔ da an musow la an ka villagew la nin y'a siɲɛ sabanan de ye karamɔgɔw bɛ kɔnɔ da an musow la nin y'a siɲɛ sabanan de donc vraiment c'est trop a dama tɛmɛna quoi an bɛ mun fɔ minnu bɛ karamɔgɔw wele komi an b'u dɔn ka ban an b'u wele k'a f'u ɲɛna tant que karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ na an ka denmisɛnninw kalan an ka village la ko mori karamɔgɔya o si tɛ taa tuguni n'a tɛgɛ ma da kisɛ ka mɔgɔ qualité façon minnu dɔn faut que an k'u dɔn de u bɛ diplôme façon minnu b'u bolo u ye kalan modèle mun kɛ ani mɔgɔ qualité façon minnu don u bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ye faut que an k'olu dɔn fɔlɔ sinon a tɛna se ka ɲɛ tuguni ko an bɛ karamɔgɔw ta an kun fɛ tuguni quoi donc an bɛ tila ka u bɛɛ wele ka lancement lase u ma u k'a mɛn u kana mɔgɔ wele u kun fɛ tuguni donc o lancement fana bɛ se ka an ka mɔgɔw fana ka o bila u hakili la sinon n'a fɔra ko ka baara k'i kun fɛ ka mɔgɔw wele ko n bɛ karisa dɔn ten donc c'est pas normal parce que an bɛ wagati min na jamana in ɲagaminen don mɔgɔ kunta ka ca diɲɛ la quoi donc o fana y'a problème dɔ ye défaut fana dɔɔni b'an na o la parce que ni an y'a mɔgɔw ta an kun fɛ ten an b'u ɲini k'u dɔn o ye problème ye parce que a bɛ se ka kɛ a y'a tiɲɛni kɛ dugu dɔ la e t'a dɔn e kɔni y'a ye dɔrɔn ko a kalannen don a y'a papier yɛrɛ la ko n ka diplôme filɛ dɔrɔn e sera k'a wele ka na an ka village la et puis fana n'u bɛ mɔgɔ wele ka na u kana cɛganan wele ka na cɛganan jama jan ni musotigi tɛ u kana cɛganan wele ka na k'u bɛna mori karamɔgɔya la an ka village la
donc mais am dabe sin bedema sinon ako damate mena nia sia jele we barakuntan ke anga village ula village anga village kelente ya gemgura ba kelente akera village chaman laye village baden akera karamo ya barake abe probu be mbulo ya donc karamo ya damate me adamate milono na bi aw jija ka araka alaka sira lase mo ma ka mamana ko dabla nimbe demsenu bla tiene sira daga demsenu nya joro ya an karamo ye demsenu nya joro ya muskoro bawde a chigoro bawde na fara ko lu yerbe nim barake donc ametami ote jamana tijo ya o dugu tijo de mun kadi mun ya wode ke demsenu te mo la jetu ne ba foko karamo ko yerbe ga nim barake donc wala anga dugu betiola anga village betiola donc o ka laje o ka ke ala kama o ka batra ko dabla a dokera manona ko la nya sien sabanande akara mo wala ngolo beta ka beta kalanke demisonu ko ubla ala siraka tla ka ta manona ko ke donc wala o temene nga boye toujours ambe la jilen fo ambe ka partager photo be passer kan téléphone numéro ba kan ni mo mun ya denigné abse ka wele abe ka teni wele ya numéro flare ba kan voilà donc woro tuno ala sogo abeso voilà boy deni photo de fleni voilà ya deni photo de fleni mais nya bla passer avec passer mais photo ni bo abe photo ni tarabe sans sabanyo na bo quoi bo be sans fla na te sans sababo sans fla titimo kan quoi deni photo tara titimo kan sans fla kan quoi voilà nous mon kera don veillé abi jiza ka wele donc voilà ambisera deni minala deni red taka gira ma quoi amma ko be dendi la parce que tieni re musoni rama ko to la amma ko be dendi la parce que tie demba bulu quoi ani tie den tunna donc voilà faut que anga solution yino la motala abe jamana yoro tunne no akera mali kon la yo akera mali ko fe la yo mali yoro beki hakilto a photo na photo be passer kan ok yalla mbago on ba be fo fa sigoro la ni niveau le tumambulo bo ante siga ante nyina ka lancement ke ni ala sona don tawla me lancement ke tuni pour an tege bisira da an denga ko amma ko te denir la tuni amma ko be dendi la pour am sira deni sorolo quoi donc ala sago obesago comme on maman no donc ba be fo sangara asmao amba be fo momo grand foli ba bela jele Hussan Javer pakistanais que comment está bueno estamos aquí tú no entiendes de mi idioma si no compran pas mon langue ok donc do va wele pakistani do va wele comme anyame la direct là ok problème tala am nyombulo ni ala sona don voilà amba bla ancien vrai ambe biama ni ala sona anga do ke nyonya ala kambe ancien vrai ok